हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची प्रभु कृपार आपण माने समस्ते भलरे थांतु और खुशी रे थांतु। तो फ्रेंड्स चलतो सबुदिन पर स्टार्ट करवा आपण मानक पई गोटे फ्रेश ब्लॉग। तो वीडियोटी को देखि तो आपण माने निहाती जानि परिबेनी आज टॉपिक कोन। तो हम फ्रेंड्स आज आम विंटर सीजन रो गोटे विशेष बा गुरुत्वपूर्ण टॉपिक विषय आलोचना करवा, जहाँकि सबु गृहिणी मानक पई गोटे बड़ समस्या। शीत दिने ये मोटा मोटा कम्बल बा बेडसीट होता कि ब्लांकेट होता ताको सफा करने को। तो आज आम बिना पानी रे बा बिना कौन लिक्विड यूज रे केमती सफा करवा आसतु जानिबा ए सुंदर वीडियो माध्यम रे। वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व सबुदिन परी आपण मानक प्रथम मोर से गोटे रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं आज आपण मानक भितर मो चैनल रे नुआ अछंती प्रथमे पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, ताकि मोर वीडियो रो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। आपण माने एमती भल भल टिप्स सब जानि परिबे और मते गोटे भल कमेंट टिए देबे बा आपण मानकर ए कमेंट मते आगो को जीवा को निहाती मोटिवेट करिवो और निहाती आशीर्वाद भली मो पई काम करिवो। तेबे फ्रेंड्स चलतु और लेट करवानी जानी नवा आज सुंदर वीडियो रे केमती कौन आम मोटा मोटा कमल को बिना कौन इजी किंबा कौन लिक्विड किंबा सर्फ साबुन बिल्कुल भी पानी रो यूज न करी केमिति याकु सफा करबा। सांग माने शीत प्रथम तो आमर कुमार पूर्णिमा दिन ठारो स्टार्ट हो जाए। तो धीरे धीरे ठंडा लगे आरंभ करे। आम सेत हल्कार ब्लांकेट हो कि बेडसीट हो बा चादर हो यही जिनस आम घोड़े था। किंतु जितेबाला आमको जोर शीत लगे बा ठंडा बेसी हुए आमर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर, तो सेतबले आम यही मोटा मोटा कमलार व्यवहार करि थाउ। तो आपण मैंने जानी ये मोटा कमल आम तो घोड़े होगा बहुत भल लगे बा उषुम दे थाए, किंतु आपको सफा करने को सबु गृहिणी मानकर हालत खराब हो जाए। कहीं आम मैंने जितेबाला भी यही कमल को डीप क्लीनिंग करि थाउ, एटा 2 ରୁ 3 दिन लगी थे आपको सुखेबा को ओदा करबा माने जड़े 2 जन नो एका बेले 3-4 जन दरकार पड़ी थांदी याद्रु पानी डिगाड़बा को आपको सुखेबा पई। तो बहुत कष्ट लगे, किंतु आज ये सुंदर वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा बिना पानी रे मध्य आमे केमती बहुत मोटा मोटा कमल को सफा करि परिबा बहुत सुंदर भाबरे। तो फ्रेंड्स प्रथमे आमे कमल को एमती बेड उपरे खोलिकरी पकई दबा। काहे कि ना आमे को तले जदि एमती खोलिकरी पकाउछे ताहले तले केते डस्ट अच्छी बा धूली अच्छी, तो सेई गुडा को लागि जिवो। तो सेथिबे आमे बेड ऊपर याको क्लीन करबा और खास करी आमे क्लीनिंग पाई नबा एठी बेकिंग सोडा। तो आपण माने गोटे कमल पाई गोटे छोट टेबल स्पून रो बेकिंग सोडा यूज करि परिबे। और जदि आपण माने अधिक एभली प्रोसेस रे कमल बा बेडशीट को क्लीनिंग करबा को चाहउछंती ताहले अधिक मात्रा रे एठी बेकिंग सोडा रो यूज करिवे। कारण आमे माने जानिचे बेकिंग सोडाटा बहुत सुंदर भाव रे सबु जिंस को क्लीनिंग करथाय। जहाँ भी किछि हमर डस्ट भितर अछि बा मैला अछि से सबु को से रिमूव करथाय। आ ता सहित आम ऐड करवा एठी जेकोसी आम यूज करुवा भल स्मेल बा भल बास्ना थिबा पाउडर टेलीकम पाउडर जहाँ आम घरे यूज करुचे। तो आपण मैंने सेटा को सहित ऐड करें। दुईटा जाक को आम भल से एमती मिसई दबा आपको स्प्रेड करने आम ये गोटे चा छणार यूज करवा। कहीं चा छणार जेहेतु छोट छोट जाली अच्छी, तो आ मध्यम आम चारिआडे स्प्रेड करने द्वारा सबुआडे बहुत सुंदर भाव में आमर पाउडर सहित बेकिंग सोडा एमती छिंची हो। तो आपण मैंने जदि हाथ रे को एमती बिंचुचंदी बा स्प्रेड करुचंदी गोटे जगह अधिका पड़वा सहित आ गोटे जगह कम पड़ो, तेणुक से आम ये चा छणार यूज करवा। तो देखो मुझे से सेम प्रोसेस रे आपण मानकु करिकरी देखौची बहुत सुंदर भाव में चारिआडे आम एमती याको स्प्रेड करवा। जेमिति आम ऊपर पटरे स्प्रेड करिथिबा तो सेमती आमे तल पटरे भी एमती कमल को ओल्टेकरी सेपटरे मध्य एमती स्प्रेड करवा। प्रथमे आमे ऊपर पटरे केमती स्प्रेड करी क्लीनिंग करवा। तो आपण माने देखि नियंतु, तापर आमे जानिबा ता तल पट बा भीतर पट कमल को आमे केमती क्लीन करवा। तो एठी देखंतु एमती चारिआडे आमे कमल को तो बेड ऊपर एमती खेलेकरी पकेइचे, तो चारिआडे एमती बेकिंग सोडा और पाउडर को एमती ता ऊपर स्प्रेड करके नबा। और एबे आकु आमे 10 ରୁ 15 मिनट पाई छाड़ी दबा, बिल्कुल भी आ सहित आमे लागिबा नाही। तो किछि समय आमे जेमती छाड़िबा परे आपण माने देखिबे जहाँ भी किछि आम कमल रे बैड स्मेल थिबो तो से गुड को सब दूर होबा सहित तेरे जहाँ भी किछि धूली लागि थिबो से सब ऊपर को एमती बाहरी आसी थिबो। तो ताकू क्लीन करबा पई एठी आमे गोटे जगह रे किछि पानी नबा
ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ଇଜିକୁ ମିଶାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଜି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ନର୍ମାଲି କିଛି ସାମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଅତି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ଫର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଡେଟଲର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ନେବା ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇର এইଭଳି ଉପର ପ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ବା ଉପର ଢାଙ୍କୁଣାଟିକୁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଉପର ଢାଙ୍କୁଣାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଟନ କପଡ଼ା ନେବା ଓ ଏ କପଡ଼ାରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଭଲସେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଭିଡ଼ୁଛି ବା ତା ଭିତରେ ଏମିତି କଭର୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଉପର ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ କପଡ଼ାର କଟନ କପଡ଼ାର ଏପଟ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ସେପଟ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ମିଶାଇକିରି ଏମିତି ଭଲସେ ଦୁଇପଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ମାରିଦେବା। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆରପଟ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ମାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଉପର ପଟକୁ ଆର ଗଣ୍ଠିଟି ରଖିବା। ଆଉ ଏମିତି ଭିତର ପଟ ଆମର କପଡ଼ାରେ ପ୍ଲେନ୍ ଯେମିତି ହେଇଥିବ, ଆମକୁ ଯେମିତି ତାକୁ ତୋଳିବାକୁ ବା ତାକୁ ପୋଛିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଓଦା କରିକିରି ଭଲସେ ଏମିତି ଝାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିକିରି ବାନ୍ଧିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମର କଟନ କପଡ଼ାଟି ଓଦା ହେଇଛି ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ିକିରି 2-3 ଥର ଝାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ଖାଲି କପଡ଼ାଟି ଆମର ଓଦା ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ୟା ଦେହରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ କମଳ ଉପରେ ଏମିତି ଭଲସେ ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ପୋଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଯାହା ବି କିଛି ୟା ଭିତରେ ଧୂଳି ଥିବ ସେଇଟା ଆମର ଏ ଓଦା କପଡ଼ା ସହିତ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି କପଡ଼ାକୁ ଓଦା କରି ଝାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କମଳଟି ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି ବା ବହୁତ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ପୁରା କମଳର ଉପର ପଟକୁ ଏମିତି ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସତ କଥା ହେଉଛି ଏମିତି କ୍ଲିନିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ କମଳଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଆଉ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଭିତର ପଟରେ ମଧ୍ୟ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ପାଉଡ଼ରକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିକିରି ଓଦା କଟନ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ପୋଛି ନେଉଛି। ଯାହା ବି କିଛି ମଇଳା ବା ଡଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ସବୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ସେମିତି ଓଲଟ ପଟରେ ବା ଓଲଟେଇକିରି କମଳକୁ ଏମିତି ପକେଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବେଟର୍, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ କମଳକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଖୋଲିକିରି ଏମିତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବା ଫ୍ୟାନ୍ର ପବନ ଟିକେ ବାଜି ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଏମିତି ଓଲଟେଇକିରି ସିଧା ପଟୁଆ କିଛି ସମୟ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଟନ କପଡ଼ାରେ ଆମେ ପୋଛିଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ କେତେ ସାରା ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳଟି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ବି କିଛି ମଇଳା ବା ଡଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟ ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଟକୁ ଶୁଖାଇ ନେବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ମୋଟା ମୋଟା କମଳ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଇଥାଉ ଯାହା ବି ସେ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣିର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନା 2-3 ଦିନ ଧରିକିରି ଯେମିତି କମଳକୁ ଶୁଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେମିତି ବି ବିଲକୁଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।